मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली का बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमेरिका के दौरे के दौरान जमाली ने रम्सफील्ड से अकेले में मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया। दोनों की अकेले में बातचीत जारी थी कि मुझे परवेज़ मुशर्रफ की कॉल आई और पूछा गया कि शेखू जमाली कहाँ है। मैंने बता दिया। इसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने कॉल काट दी। मैं समझ गया और नीचे जैकेटों की सेल लगी थी। मैं गया और जमाली के साइज़ की जैकेट ली, जमाली को दी और कहा, ये मेरी तरफ से आपको एडवांस अलविदाई तोहफा। जल्द ही जमाली को वजारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ गया। ये इंकशाफात की हैं शेख रशीद ने अपनी किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक में। मैं हूँ शहबाज बलूच और आप देख रहे हैं रास्त टीवी। इस वीडियो में हम आप तक शेख रशीद की किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक में ज़फ़रुल्लाह जमाली की वजारत उज़्मा से मुतालिक इंकशाफात का जिक्र करेंगे। किताब के सफ़ा नंबर 268, 276 और 278 में शेख रशीद लिखते हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में हम अमेरिका गए। खुर्शीद कसूरी भी हमारे साथ थे। मैं भी मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के साथ था। वहाँ एक दिलचस्प वाक़या पेश आया कि जब हम रम्सफील्ड से मुलाकात करने गए तो जमाली ने मुझे कहा कि शेख रशीद, मैंने अकेले में बात करनी है, क्योंकि शौकत अजीज़ ने भी एक बार कुत्तों का बहाना करके अमरीकी सदर के साथ इसी तरह अलग बात की थी और वो तारीफ करते करते साइड पर चले गए, लेकिन वो ज़्यादा चालाक और समझदार थे। यही बात जमाली ने खुर्शीद कसूरी से भी कही। इस तरह तकरीबन 30-40 मिनट रम्सफील्ड और जमाली की 1-to-1 मुलाकात हुई और हम बाहर बैठे रहे। अभी मैं बाहर ही बैठा था कि DGISI जनरल एहसान का फ़ोन आया। शेख रशीद, आप कहाँ हैं? मैंने बताया, मैं एक मीटिंग के बाहर बैठा हूँ और जमाली साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि अंदर मीटिंग में जमाली साहब के साथ और कौन है, खारजा सेक्रेटरी या वज़ीर ख़ारजा है? तो मैंने कहा कि कोई नहीं है। वहाँ सफ़ीर ने इस बात की तरफ इशारा भी किया था कि अगर फॉरेन मिनिस्टर भी साथ हों तो बेहतर है, लेकिन जमाली साहब ने 1-to-1 मुलाकात को ही तरजीह दी। जनरल एहसान ने मुझसे पूछा कि वज़ीर ख़ारजा हैं? तो मैंने कहा कि नहीं है। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है। 2-3 मिनट गुजरे ही थे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का फ़ोन आ गया। परवेज़ मुशर्रफ ने कहा, शेखू किधर हो? तो मैंने कहा कि जमाली साहब के साथ हूँ। उन्होंने कहा कि जमाली साहब किधर हैं? तो मैंने कहा कि रम्सफील्ड के साथ हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने पूछा कि रम्सफील्ड के साथ और कौन है? तो मैंने कहा कि रम्सफील्ड के साथ और कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि खुर्शीद कसूरी और सफ़ीर कहाँ हैं? तो मैंने बताया कि वो दोनों मेरे साथ खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि ओके, ऑल राइट। एकदम मैं खटका और समझ गया कि अब हालात ख़राब हो रहे हैं। मैं नीचे उतरा और होटल से बाहर आया तो गर्म जैकेटों की एक सेल लगी थी। मैंने जमाली साहब के साइज़ की एक खुली सी जैकेट ली और जमाली साहब को पेश की। वो कहने लगे कि शेख साहब, ये क्या हो रहा है? शेख होकर इतना बड़ा दिल कैसे कर लिया? मैंने जमाली साहब से कहा कि मैं हालात कुछ अच्छे नहीं देख रहा, इसलिए मैंने आपको अलविदाई तोहफा यहीं से लेकर दे दिया। वो हंसे और उन्होंने कहा, क्या मसला है? तो मैंने कहा कि मसला कोई नहीं है, आपको इस मुलाकात में कम अज़ कम वज़ीर ख़ारजा को बिठाना चाहिए था। तो जमाली साहब ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर वही मुलाकात मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब के इक़्तिदार के इख्तिताम का बाइस बनी और ये फैसला कर लिया गया था कि जमाली साहब को वापसी पर ही हटा दिया जाएगा। मैं तो वाशिंगटन में ही समझ गया था कि जमाली साहब का टाइम पूरा हो गया है, लेकिन इसका बाकायदा ऐलान और इत्तला इनको मुलाकात में दी गई। सियासत बड़ी बेरहम चीज़ है। अगर यहाँ एतबार खो दिया जाए तो फिर वो दोबारा बहाल नहीं हो सकता। चौधरी बरादरान ने जमाली साहब को इसलिए चुना था कि इनके ख्याल में एक छोटे सूबे का वज़ीर आज़म पर नहीं निकाल सकेगा और जिस तरह चौधरी कहेंगे वैसे ही करेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। जमाली साहब वज़ीर आज़म नज़र आना शुरू हो चुके थे और अमेरिकन दौरे के बाद तो उनका ख्याल था कि वो बेहतर पोजीशन में हैं, जबकि मैं जमाली साहब को कह रहा था कि आप कमज़ोर पोजीशन में हैं। इस अरसे में जमाली साहब और चौधरी शुजात की मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गई थी, क्योंकि जमाली साहब मुस्लिम लीग काफ का कोई ओहदा लेना चाहते थे और चौधरी शुजात इन्हें वो ओहदा किसी सूरत देने को तैयार ना थे। मैंने चौधरी शुजात को समझाने की कोशिश भी की कि चौधरी साहब अपने ख़ानदान से बाहर भी किसी को मुस्लिम लीग काफ में कोई हिस्सा दें, क्योंकि अगर आप दोनों ही भाइयों ने बांट कर खाना है तो फिर ये मुस्लिम लीग काफ आपके घर की लौंडी बन जाएगी और इसको कोई इज़्ज़त और तरक्की नहीं मिल सकेगी, क्योंकि आपका एक नाम और मकाम है। इसलिए मैं आपको बड़ी संजीदगी से समझाना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग काफ आपकी मौजूदगी में कभी भी अवामी जमात नहीं बन सकेगी। लेकिन इसी दौर में एक नई सूरत हाल पैदा हुई। तारिक अजीज़ जो मेरे इनकम टैक्स ऑफिसर थे, लेकिन मुशर्रफ की हुकूमत चलाने में इनका वही रोल था जो फवाद हसन फवाद का नवाज शरीफ को चलाने में था, बल्कि मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा था। तारिक अजीज़ साहब ने हुमायूं अख्तर को लॉन्च कर दिया। चौधरी में इतना दम कम नहीं था कि तारिक अजीज़ के खुलकर मुखालिफ आ सकते, क्योंकि चौधरी ये जानते थे कि मैं तारिक अजीज़ की मुखालफत करूँगा।
میں نے یہ مخالفت خود کی نہ کہ چودھریوں کے کہنے پر کی، لیکن اس سے ان کا مقصد حل ہوتا تھا کہ اگر شیخ رشید ہمایوں اختر کے سامنے کھل کر آ جاتا ہے تو پھر ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اسی مسئلے کے سلسلے میں صدر مشرف نے جب مجھے طلب کیا تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں، ایک آرمی چیف آپ ہو اور ملک کے صدر ہوں اور یونیفارم میں ہوں، اور دوسری طرف DGISI کا بیٹا ملک کا وزیر اعظم ہو تو ایسا ہی میسج جاتا ہے۔ اپنے سارے عہدے فوجیوں نے آپس میں ہی بانٹنے ہیں۔ اس وقت 5 اور فوجی جرنیل بھی وہاں بیٹھے تھے، DGISI بھی بیٹھے تھے اور DGMI بھی بیٹھے تھے۔ تو صدر پرویز مشرف نے مجھے اٹھتے ہوئے کہا کہ شیخ رشید، تیرے دیانتدارانہ رائے کے آگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمایوں اختر بہتر آدمی ہے، لیکن میں نے کہا کہ میرے لیے یہ مشکل ہوگا اور شاید میں ووٹ بھی نہ دوں۔ میری یہ بات سن کر کے میں ہمایوں اختر کو ووٹ نہ دوں، ایک دم سارے جرنلوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ ہم سے ہٹ کر فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں فیصلہ تو نہیں کر سکتا، لیکن میں دیانتداری سے آپ کے حق میں یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ میں ہمایوں اختر کو ووٹ نہیں دوں گا۔ اس پر صدر مشرف نے یہ کہا کہ شجاعت کو کچھ عرصے کے لیے لے آئیں، کیونکہ طارق عزیز قومی اسمبلی کے ممبر نہیں تھے، اس لیے 6 مہینے کے لیے چودھری شجاعت کو وزیر اعظم لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کوشش کی گئی کہ بحران سے نمٹنے کے لیے فوراً ہی قومی اسمبلی کا اجلاس کر کے چودھری شجاعت کو ملک کا وزیر اعظم بنایا جائے۔ ابھی یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چودھری ظہور الہی کے گھر میں اور اسلام آباد میں آتش بازی کے مظاہرے شروع ہو گئے تھے، جبکہ گجرات میں جشن کا سما تھا۔ چودھری شجاعت ملک کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ اصل میں ان کو عبوری طور پر وزیر اعظم بنایا گیا ہے۔ میں MBC روڈ سے گزر رہا تھا کہ صدر مشرف کی مجھے کال آئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ شیخو کدھر ہو؟ میں نے کہا ادھر ہی ہوں، اسلام آباد میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کریں کہ چودھری شجاعت عبوری اور عارضی طور پر وزیر اعظم ہوں گے، مکمل وزیر اعظم شوکت عزیز ہی ہوگا۔ مجھے صدر کی ہدایت تھی، میں نے یہ اخباری بیان جاری کر دیا۔ یہ بیان جاری ہونا تھا کہ سارا میڈیا میری طرف لپک پڑا۔ چودھریوں کو اس پر بڑا اعتراض ہوا تو میں نے چودھری شجاعت کو فون کر کے کہا کہ میں صدر پرویز مشرف کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور مجھے یہ صدر مشرف نے خود کہا ہے۔ اس پر چودھری شجاعت نے پوچھا کہ یہ صدر مشرف نے آپ کو خود کہا ہے؟ میں نے کہا صدر مشرف نے خود مجھے کہا ہے کہ اس کی تردید جاری کروں کہ چودھری شجاعت چند مہینوں کے لیے وزیر اعظم ہیں، شوکت عزیز الیکشن لڑیں گے اور اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ چودھری شجاعت کو کچھ عرصے کے لیے وزیر اعظم بنایا گیا ہے۔ میرا یہ سرکاری بیان جاری ہونا تھا کہ گجرات اور اسلام آباد میں جو جشن کا سما تھا اس پر پوس پڑ گئی۔ اگلے دن چودھری شجاعت 190 ووٹوں کی اکثریت سے ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید جمالی استعفیٰ نہیں دیں گے۔ میں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ جمالی استعفیٰ نہ دیں، کافی ساری گڑبڑ ہو چکی تھی۔ یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ جمالی اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ صدر مشرف ان کو بلائیں گے تو وہ ان کی ہر بات مانیں گے۔ چودھریوں کا خیال تھا کہ جمالی پرابلم پیدا کر سکتے ہیں، تو انہوں نے وہی طریقہ استعمال کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے صدر مشرف سے یہ بات کہی کہ آپ جمالی صاحب کو بلائیں اور ان سے استعفیٰ لیں۔ مشرف نے جمالی صاحب کو بلایا اور ان سے جب بات چیت کی تو انہوں نے اسی وقت استعفیٰ دینے کی حامی بھر لی۔ لڑائی جو کافی دنوں سے چل رہی تھی، جون کے آخری دنوں میں جمالی صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ اس طرح جمالی کا جو دور تھا اختتام پذیر ہوا۔ جمالی نے خاموشی سے گھر چلے جانے میں عافیت سمجھی۔ انہوں نے صدر مشرف کو کہا جو آپ کا حکم ہو۔